Din nila'y walang iwala. Exam daw. Gusto kong heart. Nice. Mga toy. So, natulisik na po. Lagi na lang umuulan. Ilagay ko sa kong mata. Naluman ako mata ko. Sige daw, binigtudloid ako sa hanggang. Discuss, talks a lot, listen. Paano di ba? So, sa quantitative research, research came from the French word researcher. And then, it means to travel through or to survey. Tapos, according to Calderon and Gonzalez, 1993, ang research is purposive, systematic, and scientific process of gathering, analyzing, classifying, organizing, presenting, and interpreting. So, muna siya ang research para sa ilaha, or according to them. And then, quantitative means presenting a data through numerical parameters and statistical values. So, when we say quantitative, more on, din siya, numbers, data. Kasi, tapos pagkaman, unlike sa quali, di ba, man quali, more on words, explanation. Sa wasay og sa true? Pag true, na random assignment. For example, mo sila nga tagaag flashcard, ingana. Pag sa wasay, wala. No random assignments, pero na siya yung mag-intervene gyapon. Nagyapon sila ibuhaton para sa kuan. Yeah. Then na itulog ka, dapat i-consider pag mag-design or research. Thank you. Okay. Yun lang naman. Ang causal research.